हाय फ्रेंड नमस्ते भल रहतु समस्ते जय जगन्नाथ जय श्री राम प्रभु आ मु आपण मानकु आज नहीं आसी हरीश ब्लॉग रो माने नुआ वीडियो नहीं के आसी आपण माने देखंतु माने मु एबे अटा नहीं के आसी रोटी तैयारी करबे मते जरो टिके हे जाई काले राति दिन जरो हे जाई प्रबल जरो हे जाई तेणु करी मु मैंने अटा नहीं के आसी रुटी तैयारी करी के तैयारी तो करी ट्राए करी देखिया हो पारछि कि नाही आपण माने देखंतु आ कमेंट माध्यम जणांतु ये रुटी हम कि ना आप कमेंट माध्यम जनातु आप जनइले मुझे निहाती शिखी केमी कौन हम आप भी कहतु वीडियो भल लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु देखो मुझे अटा नहीं आसी दुकान जाकि अटा नहीं आसली अटा ये जो अंडा अटा अंडा नहीं आसली अंडा टाक आमलेट करी जेहेतु गरम दिन माने गरम बॉडी गरम कर दो अंडा बेलाटे आनली चलतु अटा ढालची ये हूँ अंडा अच्छी दीटा अंडा दीटा आनी या स्वाद अनुसार आम लुण देदेबा जी लुण दरकार स्वाद अनुसार लुण देदेनी देखो स्वाद अनुसार लुण देदेनी तापर आम पानी देदेबा टे बेसी पानी दबानी मैंने हालुका पानी दबा मैंने जमी नरम न हम अल्प अटा सीना जना भी पड़ोनी ना आगे पानी लगे ये मुझे गोलैदेली अटा पूरा गुपचुप अटा भाया एतिक हेल्ले गुपचुप बहुत रुटा ठीक कर मत कमेंट माध्यम मत जनातु ना मुझे जानी कमी शिखी प्रथम थर पर रुटी तैयारी कमी कौन करें देखो या मुझे अंडा आमलेट करी अंडा आमलेट भी आपको देखी कमी कौन कर देखो वीडियो को क्लिक न करी वीडियो को कंटिन्यू देखो टोटाली काटे मत पूरा माइकिना कर सतरे पूरा हेवी माइकिना देखो आ कौन हो देखो माइकिना भी एमती कही हाँ पूरा चैलेंज मारी कहूँ देखो अटा दला सरीगला आमर ए देखो अटा पूरा दला सरी जाइए बेलना भी रेडी सब मुझे रेडी कर सारे देखो अटा दला सैला देखो अटा मैंने 5 पीस कर गोटे पीस ये हूँ 4 पीस ये अटा रखी बेलना बाड़ी तापर या आम बेलिया केमी बेलिया से मुझे बेलनी देखिए सैज हो कि ना ट्राए करवा मानने सैज हो कि ना ट्राए करवा चेष्टा तो करवा ना हो कि ना चेष्टा तो करवा ना कौन सांग मैंने चेष्टार मुझे रुटी तैयारी आरंभ करदेली देखो पूरा धाए धाए पूरा बेलीदेली देखो पूरा पूरा साए साए बेलीदेली देखो रुटी कौन भाई आई देखो पूरा गोल ये कहीं भी कर पूरा गोल देखो तैयारी कर सारे देखो कौन भाई रुटी तैयारी कर माइकिना भी तैयारी कर पूरा 1 नंबर खांटी गुआ घी माइकिना को मुझे शिखेबी एक्चुअली देखो पूरा गोल टिके एपट सेपट हो 19-20 होती कहीं फास्ट टाइम कर 19-20 होती दीटा दीटा एपट रहा 3टा तो सांग मैंने रुटीटा मुझे केमी तैयारी कली आप निहाती कमेंट माध्यम जनइबा एक्चुअली मुझे शिखली जानते मो माँ जिते तैयारी कै मुझे सब पाखे बसे जिते तैयारी कै मुझे बसी था बसिक देखे केमती कौन करते ये करते से करते से मुझे जानी ये बेले ये हम आती मुझे बेली देली एवं मु रुटी अटा तैयारी करी रुटी तैयारी करी आपण मैंने देखु केमी कौन करुच्ची आज्ञा कहते निजी कड़ा गरम है ये जो तावाटा गरम है तावाटा गरम है जना पड़ो रुटीटा फुलुची कि ना जना पड़े आप देखो रुटीटा फुलुची कि ना रुटी फुलियो तो सांग मैंने प्लीज ऊपर वाला डाक रुटीटा मोर फुली जाओ एत कष्ट कर तैयारी कर रुटीटा मोर फुलिया दरकार नहीं तो सांग मैंने मुझे पकई देती रुटीटा को देखो अरे फुलुची कि ना जना पड़ो आपण भी देखु रुटीटा फुलुची कि ना सब रेडी ये भी रेडी पूरा 1 नंबर रुटी तैयारी
ରୁଟିଟା ଫୁଲିବନି ପୁରା, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ରୁଟିଟା ଫୁଲିବନି। ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ମାଡି ବସିକି ଜାଙ୍କିବେ, ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ମାଡି ବସି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଫୁଲିବ। ଦେଖ ହାଲକା ଜାଣିଲେ କି ଏମିତି ମାଡି ବସିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଟିକେ ମାଡି ବସିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତ କଥା ପୁରା ରୁଟି ପୁରା ଫୁଲିବ। ତଥାପି ରୁଟି ଫୁଲୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯା ତୁ ଫୁଲି ଯା ରୁଟି ମୋର ଫୁଲି ଯା, ତୁ ଫୁଲି ଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଫୁଲି ଯା ରୁଟି ତୁ ଫୁଲି ଯା, ଫୁଲିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଗିଳି ଗିଳି ଖାଇବି। ରୁଟି ପୁଣି କଣ କହୁଛି, ନାରେ ନାରେ ନା, ମୁଁ ଆଜି ଫୁଲିବିନି। ଭାଷା ନହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟାଲୋ ମଶାଣିର ଜୁଇ ପରି ମାରିଦେଲୁ ମତେ ଲୋ, ମାରିଦେଲୁ ମତେ। ମୋ ଜୁଇ କହୁଛି ଏ ରୁଟି କରିପାରିବିନି, ରୁଟି ତ ଆଜି ଫୁଲିବନି ଲୋ ପ୍ରିୟା, ରୁଟି ଆଜି ଫୁଲିବନି। ରୁଟି ଫୁଲିବନି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି କୋଉ ଭଳିଆ ଫୁଲା, ପୁରା ବେଲୁନ ଦାଦା ବେଲୁନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ରୁଟି ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଗଲା, ଫୁଲିଗଲା ପୁରା। ଫୁଲିବନି ରୁଟି, ପୁଣି ଫୁଲିବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁଟି ତ ତିଆରି ସରିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ପୁରା ରେଡି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୁଟି ସବୁ ପୁରା ତିଆରି କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମଲେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆମଲେଟ୍ ଗୁଳିଛି, ପୁରା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି, 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇକି ପକେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲି, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଦେବା। ଏମିତି ସମୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହଉ ନିଜେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଦେଲେ ଯାଇକି ସିନା ସଂସାର ମାନେ ଜୟ କରିବ। ନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ପଛରେ। ଯଦି ମାଇକିନା ଯଦି ନାତ ମାରିକି ଯଦି କାଢିଦେବୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ଧମକେଇ ପାରିବନି ଆଉ ମାଇକିନି ରୋଷେଇ କରି କା ଝାଡା ବାତ୍ୟା ସେମାନେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଝାଡା ବାତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବନି। ତେଲ ଦେନିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଲ ଦେଇନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ଭୋକ ମରିଯାଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଦେଖି, ମୋ ମରିଯାଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖି, ଅଣ୍ଡାଟା ମୋର ଆମଲେଟ୍ ହେଇଯାଉ ମହାମାଉରେ ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ହରିଶ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ରୁଟି ସରିଗଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ କରିଛି, ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମତେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମତେ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ଆପଣମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଖରାପ ହେଇନି। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ତ ଭଲ ତ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।